Bonjour, aujourd'hui on va voir une suite récurrente, متتالية ترجعية. Comme d'habitude, je vais expliquer en français et ensuite en arabe. Donc la suite récurrente est une suite dont le calcul des termes se fait avec du retour à des termes déjà définis ou déjà calculés. Si elle est déjà défini ou déjà calculé. Et il est défini soit par son premier terme et la relation entre deux termes successifs, soit par son premier terme et son deuxième terme et la relation entre trois termes successifs. Voilà, regardez. Soit, donc, la première forme de suite récurrente, c'est qu'on a un premier terme bien défini. Premier terme. Donc ça dépend de la suite, comment il est défini. Donc le premier terme peut être U0 par exemple, ou bien U1, ou bien U2, ça dépend de la suite, comment il est défini. Donc un premier terme doit être bien défini. Et deuxièmement, une relation entre UN et UN plus 1. Une relation entre UN et UN plus 1, deux termes successifs. On peut par exemple, ça dépend de comment notre suite il est défini. On peut trouver une relation entre UN moins 1 et UN, ou bien UN plus 1 et UN plus 2. Ce qui compte, c'est deux termes successifs. Donc, c'est la première forme de suite récurrente. Et pour calculer U1, par exemple, on peut le calculer à travers la relation qu'on a entre UN plus 1 et UN, mais on fait recours au premier terme, donc au terme qui est défini. Si une fois on a calculé U1, pour calculer par exemple U2, on peut faire recours à U1 qu'on a calculé. Donc, soit on fait recours à des termes bien définis, ou bien à des termes qu'on a déjà calculés. Voilà la première forme de suite récurrente. La deuxième forme de suite récurrente, là, il faut deux termes. Un premier terme et un deuxième terme. Par exemple, U0, U1. Donc, on a dit, ça dépend de la suite, comment elle est définie. On peut trouver, par exemple, U3, U4, par exemple. Donc, ça dépend de la suite, comment elle est définie. Donc, d'abord, un premier terme et un deuxième terme bien définis. Deuxièmement, une relation entre trois termes successifs. Par exemple, UN-1, UN et UN plus 1. Une relation entre trois termes successifs. Donc, pour calculer par exemple ici U2, on doit utiliser la relation entre les trois termes. Donc, et on va faire recours à U0 et U1 pour calculer U2. Donc, pour calculer U2, on fait recours à des termes bien définis. Mais une fois on a calculé des termes, on peut calculer d'autres termes en faisant recours à ces termes calculés. Donc voilà les deux formes de suite récurrentes. On va donner un exemple pour chaque suite. Donc le premier exemple, c'est soit UN, la suite numérique définie par, voilà le premier terme, U0 est égal à 6, et une relation entre deux termes successifs, UN plus 1 et UN. Voilà, calculer les questions, calculer U1, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN supérieur à 3. Donc, pour le calcul de U1, on fait recours à la relation et au terme défini. Donc, U1, on a dit U1, c'est U0 plus 1. Donc, là où il y a n, je remplace par 0. Donc, c'est 1 tiers U0 plus 2. 1 tiers U0 plus 2, donc ça fait 1 tiers fois 6 plus 2, donc ça fait 2 plus 2, donc ça fait 4. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, montrer que quel que soit n, UN supérieur
à 3. Là, on va procéder par un raisonnement par récurrence. Et pour faire un bon départ, il faut un énoncé bien clair de ce qu'on veut prouver. Voilà, l'énoncé est le suivant. Nous allons prouver par récurrence la propriété suivante, Pn, qui est, quel que soit n appartenant à n, un supérieur à 3. Vous savez les 3 étapes du raisonnement par récurrence. La première, c'est l'initialisation. Ça veut dire, on voit le premier terme, est-ce qu'il vérifie notre propriété. Donc, on prend U0. Donc, on va voir si P0, il est vrai. Donc, U0 égale à 6. Et on sait que U0, que 6, il est supérieur à 3. Donc, U0 est supérieur à 3. Donc, P0, il est vérifié. Voilà. Et après l'initialisation, on passe à ce qu'on appelle hérédité. Ça veut dire une base. On va supposer vrai le Pn. Et on va prouver Pn plus 1, est-ce qu'il est vrai? C'est comme si on a une implication. Pn implique Pn plus 1. Et on suppose Pn vrai. Alors, et on cherche à prouver que Pn plus 1 est aussi vrai. Voilà, donc, supposons Pn vrai, c'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, un il est supérieur à 3. Et prouvons que un plus 1, il est supérieur à 3. Prouvons que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai, ça veut dire on doit dire que quel que soit n appartenant à n, un plus 1, il est supérieur à 3. Donc notre préposition, comme on l'a fait dans l'énoncé, on doit toujours la respecter comme ça. Donc maintenant, Pn plus 1, donc quel que soit n appartenant à n, un plus 1 doit être supérieur. Voilà notre propriété. Donc on a ici, maintenant, on veut prouver que Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire quel que soit n appartenant à n, un plus 1 supérieur à 3. Voilà. Alors, on a un plus 1, d'après la définition, c'est un tiers un plus 2. Donc, et on sait, d'après l'hérédité, on a supposé Pn vrai. Donc, ça veut dire que un il est supérieur à 3. On n'a pas besoin d'équivalence. En fait, on a besoin seulement d'une implication. Mais ici, on a plus que implication, on a équivalence. Donc, un supérieur à 3, si on multiplie par, ou bien si on divise par 3, donc ça fait un tiers un supérieur à 1. On divise ici par 3, ici par 3. 3 par 3, c'est 1. Alors, on ajoute de part et d'autre 2. Donc, un tiers un plus 2 supérieur à 1 plus 2, donc ça fait 3. Or, un tiers un plus 2, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 supérieur à 3. Donc, Pn plus 1 est vrai. La conclusion, Pn plus 1 vrai, donc Pn est vrai. C'est-à-dire que notre propriété est vraie, que quel que soit n appartenant à n, un supérieur strictement à 3. Maintenant, pour l'exemple de l'autre forme de suite récurrente. Voilà, soit Vn, la suite numérique définie par V0 égale à 1, V1 égale à 3, Vn plus 1 est égal à 2Vn plus 3Vn moins 1 pour n appartenant à n étoile. Regardez, et là j'ai le premier terme et le deuxième.
Et là, j'ai une relation entre trois termes successifs, Vn-1, Vn et Vn plus 1. La question, c'est calculer V2 et V3 et montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn égale à 3 à la puissance n. Pour le calcul de V2 et V3, on a dit, on fait recours au premier et deuxième terme. Voilà, donc on a quel que soit n appartenant à non, allez, on va le montrer. Donc, calcul de V2 et V3. On va calculer V2, V3. Donc, V2, c'est quoi d'après la relation? V2, je peux l'écrire, c'est V1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et là où il y a n, je la remplace par 1. V2, c'est V1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, n, ici, il prend la valeur 1. Là où il y a n, je la remplace par 1. Donc, V2, ça fait 2V1 plus 3 V1 moins 1, donc V0. Donc, V2 est égal à 2V1 plus 3V0. Donc, ça fait 2 fois 3 V1 plus 3 fois V0 qui est 1. Donc, ça fait 6 plus 3, ça fait 9. V3, alors c'est la même chose. Je peux écrire V3, c'est 2 plus 1. Donc, là où il y a n, je la remplace par 2. Donc, V3, ça fait 2. V2 plus 3. V2 moins 1, ça fait 1. 2, donc, 3V1. Donc, V3 égale à 2V2 plus 3V1. V2, on l'a calculé, c'est 9. Donc, 2 fois 9 plus 3 fois 3. V1 est égal à 3. Donc, V3 égale à 27. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn égale à 3 à la puissance n. On va procéder par un raisonnement par récurrence. Donc, le départ, c'est un énoncé clair de ce qu'on veut prouver. Donc, l'énoncé, c'est que nous allons prouver par récurrence la propriété Pn qui est, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 3 à la puissance n. Comme d'habitude, on commence par l'initialisation et on cherche si les premiers termes sont vérifiés. C'est P0 et P1 sont vérifiés. Alors, on a V0, c'est 1. Et 1, c'est 3 à la puissance 0. Donc, P0, il est vérifié. Et V1 égale à 3. Et on sait que 3, c'est 3 à la puissance 1. Donc, P1 est aussi vérifié. On passe à l'hérédité. Donc, on suppose que Pn moins 1 est Pn vrai. Et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Là, on parle d'une récurrence double ou bien une récurrence d'ordre 2. Lorsqu'on a deux termes, premier terme, deuxième terme, et on doit supposer deux termes vrais. Là, on parle de récurrence double. On l'appelle aussi récurrence de degré 2, je crois. On l'appelle récurrence double. Voilà. Donc, on suppose vrai, Pn, supposons Pn moins 1 et Pn vrai. Donc, on va faire notre base. C'est le Pn moins 1 et Pn vrai. Voilà. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle récurrence double. Parce qu'on... voilà, récurrence double ou bien récurrence d'ordre 2.
Donc, c'est pourquoi on va, c'est parce qu'on suppose vrai Pn-1 et Pn. Alors, Pn-1 est vrai, donc Vn-1 égale à 3 à la puissance n-1. Donc, pour n supérieur ou égal à 0, l'énoncé qu'on a, voilà, l'énoncé Pn, quel que soit n appartenant à n, Vn égale à 3 à la puissance n. Pn-1, quel que soit n appartenant à n, Vn-1 égale à 3 à la puissance n. Regardez, Pn, quel que soit n appartenant à n, Vn égale à 3 à la puissance n. Donc, Pn-1, quel que soit n appartenant à n, Vn-1 égale à 3 à la puissance n-1. Pour, par exemple, Pn, si on prend Pn plus 1, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 égale à 3 à la puissance n plus 1, et ainsi de suite. Mais ici, on a Pn-1 est vrai, donc Vn-1 égale à 3 à la puissance, donc Pn-1 est vrai, donc Vn-1 égale à 3 à la puissance n-1 pour n supérieur ou égal à 0 pour n appartenant à n. Et Pn est vrai, donc Vn égale à 3 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0 aussi. Donc on a Vn plus 1 d'après la relation donnée, c'est 2Vn plus 3Vn moins 1. Vn, c'est 3 à la puissance n, donc 2 fois 3 à la puissance n, plus 3Vn moins 1. Vn moins 1, c'est quoi? C'est 3 à la puissance n moins 1. Donc 2Vn plus 3 fois Vn moins 1, qui est 3 à la puissance n moins 1. 3 fois 3 à la puissance n moins 1, ici c'est 3 à la puissance 1. Donc 1 plus n moins 1, ça fait n. Donc 2 fois 3 à la puissance n, plus 3 à la puissance n. Donc si on factorise par 3 à la puissance n, donc ça fait 3 à la puissance n, facteur de 2 plus 1. Donc 2 plus 1, c'est 3. Donc c'est 3 fois 3 à la puissance n, ici c'est 3 à la puissance 1. Donc 1 plus n, 3 à la puissance n plus 1. Donc Vn plus 1 égale à 3 à la puissance n plus 1 pour n supérieur ou égal à 0. Donc Pn plus 1 est vrai. La conclusion, Pn plus 1 est vrai et par suite Pn est vrai. Donc quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 3 à la puissance n. On a supposé Pn moins 1 et Pn vrai. D'accord? Donc on a la conjonction et pour que cette propriété soit vraie, on doit avoir celle-là vraie et celle-là vraie. Parce qu'on a la conjonction et. Donc ça doit être vrai et ça doit être vrai. Et donc Pn, il est vrai. C'est Pn qui nous intéresse, la propriété Pn. Donc Pn est vrai. D'ailleurs, pour avoir comme valeur de vérité de cette propriété V, ici on doit avoir, ça doit avoir comme valeur de vérité V, et ça doit avoir comme valeur de vérité V. Donc Pn, il est vrai. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 3 à la puissance n. Voilà. Donc, إذا اليوم حنا تنهضروا على واحد المتتالية ترجعية. باش يمكننا نهضروا شكون هي متتالية ترجعية؟ هي واحد المتتالية اللي فاش نبغيو نحسبوا الحدود ديالها راه تنرجعوا لذاك الحدود اللي معرفين ولا اللي حسبنا يد، وهي كتكون على جوج ديال الشكال. هاد المتتاليه الترجعيه يا اما تلقاوها على هاد الشكل هذا، على شكل على هاد الشكل هاد الاول، يعني كتكون خصنا ضروري واحد الحد الاول يقدر يكون U0 ولا U1 على حسب هذيك المتتاليه كيفاش معرفه، وعندنا علاقه ما بين حدين متتابعين. اذا جوج د الحوايج، الشكل الاول ديال هاد المتتاليه الترجعيه تيكون على هاد الشكل، خصنا واحد الحد الاول
وخاص يكون معرف وبيان ومعروف، وخاصنا واحد العلاقة ما بين جوج ديال الحدود متتابعين. يقدروا يكونوا مثلا يو ان مع يو ان بلس زائد واحد، او لا مثلا يو ان ناقص واحد مع يو ان، او لا يو ان زائد واحد مع يو ان زائد جوج. المهم يكونوا جوج ديال الحدود متتابعين. هذا الشكل الاول. الشكل الاول ديال المتتاليه الترجعيه هو اننا كتكون معرفه بواحد الحد الاول ومعرفه بواحد العلاقه ما بين حدين متتابعين. بينما الشكل الثاني ديال المتتاليه الترجعيه هي اننا ماشي يكونش عندنا دابا غير حد واحد اللي الحد الاول، تيكون الحد الاول والحد الثاني معروفين. اذا مثلا بحال اللي قلنا يو صفر و اي واحد، يقدر على حسب كيفاش عندنا المتتاليه معرفه تقدر تجينا مثلا يو واحد يو اثنان ولا شي حاجه اخرى. المهم حنا نفترضوا يو صفر و اي واحد، هادو جوج ديال الحدود، الحد الاول والحد الثاني. اذا الشكل الثاني ديال المتتاليه الترجعيه هو على الشكل التالي. خاص يكون عندنا الحد الاول والحد الثاني معروفين، وزيد على هكا واحد العلاقه اللي تتربط ما بين ثلاثه الحدود متتابعين، مثلا يو ان ناقص واحد، يو ان و يو ان زائد واحد. فاذا هادو هما الاشكال بجوج ديال المتتاليه الترجعيه. حنايا دابا غندوزو الامثله ديال هاد المتتاليات ديال الشكل الاول والشكل الثاني. نبداو بالشكل الاول. كمثال خدينا هاد المتتاليه يو ان، المتتاليه العدديه المعرفه بما يلي: يو صفر هي 6 و يو ان زائد واحد هي 1/3 يو ان زائد جوج. اذا عندي واحد الحد الاول معروف هو 6، وعندي علاقه اللي كتربط حدين متتابعين اللي هما يو ان زائد واحد مع يو ان. اذا هذا هو الشكل الاول ديال المتتاليات الترجعيه. الاسئله اللي مطروحه هنايا هي نلقاو الحد يو ان ونبينوا بان مهما يكون ان تنتمي لان راه يو ان اكبر قطعا من 3. غنبداو بالحساب ديال يو ان. قلنا باش نحسبوا هاد الحدود ديال هاد المتتاليات الترجعيه ضروري ما خصنا نرجعوا للحد اللي معرف اللي جانا في التمرين كيفاش معرف، او لا الحدود اللي حسبنا. مثلا بغيت يو واحد راه ضروري نستعمل هاد العلاقه ونستعمل هاد يو صفر اللي معطيه ليا في التعريف، ولا مثلا لا بغيت يو 3 راه نقدر نستعن بيو جوج اللي غنكون انا حسبتها. اذا دائما في المتتاليه الترجعيه ترجع للحد اللي معطي ليا ولا الحدود اللي حسبت باش يمكن ليا نحسب حدود جديده. اذا هنايا غنحسبوا يو واحد، غنمشي للعلاقه يو واحد نقدر نكتبها هي يو صفر زائد واحد. اذا فين ما كانت عندي ان راه هي صفر، يو صفر زائد واحد راه هي يو واحد. اذا تتساوي 1/3 يو صفر زائد جوج. ومن المعلوم ان يو صفر راه هي 6. اذا 6 في 1/3 زائد جوج، اذا جوج زائد جوج اللي هي 4. اذا يو واحد تساوي 4. دابا غندوزو للتمرين السؤال الثاني، وهو بين ان مهما يكون ان تنتمي لان يو ان بين انه مهما يكون ان تنتمي لان يو ان اكبر قطعا من 3. هنا غندير طريقه ديال البرهان بالترجع. الانطلاقه ديالي خاصني ندير واحد لينونسي يكون واضح وباين اشنو بغيت نبين، واحد العباره خاصني نقول فيها اشنو بغيت ندير.
إذا غنقولوا بأننا حنا بغينا نبرهنوا بالترجع على هاد الخاصية هادي اللي هي شكون هي، اللي هي بي ان، اللي هي مهما تكون ان تنتمي لان يو ان اكبر من 3. اذا فاش تكون الانطلاقه ديالي واضحه هذا الشيء تيساعدني باش البرهان ديالي ديال الترجع تيمشي بواحد الطريقه سلسه. غندوزو المرحله الاخرى وهي اننا كنشوفوا بالنسبه للحد الاول واش هاد الخاصيه هذه واش محققه، واش هي عندها واش محققه ولا لا. اذا غنشوفوا يصفر شحال كتساوي 6 راها كبر من 3. اذا تنقول بان هاد بي صفر راها محققه، راها عندي، راها كاينه. من بعد هاد المرحله هذه كندوزو للمرحله اللي هي الاساس واللي فيها تنفترض بان بي ان راها فغي، راها كاينه، راها حقيقيه، راه عندي. يعني شنو يعني بي ان؟ راه هي يعني مهما يكون ان تنتمي لان راه يو ان كبر قطعا من 3. وتنقلب باش نبرهن بان يو ان زائد 1 راها كبر من خصني نبرهن مهما يكون ان تنتمي لان راه يو ان زائد 1 راها اكبر قطعا من 3. اذا كنطلقوا من يو ان زائد 1 على حسب العلاقه اللي معطيه ليا في التعريف ديال المتتاليه، راه هي 1 على 3 يو ان زائد 2. هنا ما محتاجاش علاقه التكافؤ، انا يكفيني يكون عندي غير واحد الاستلزام في هذه الجهه هذه، واحد لامبليكاسيون وحده في هذه الجهه، ولكن انا راه هنايا راه عندي اكثر من استلزام في جهه وحده، راه عندي تكافؤ. لان الترجع راه في الاساس كنبرهنوا بان بي ان راها تستلزم بي ان زائد 1، راها امبليك بي ان زائد 1. اذا عندي يو ان كبر من 3 غنقسم على 3 غتعطيني 1 على 3 يو ان كبر من 1. غنزيد 2 من هنا ومن هنا غتجيني 1 على 3 يو ان زائد 2 كبر من 2 زائد 1 اللي هي 3. وحنا تنعرفوا بان 1 على 3 يو ان زائد 2 على حسب التعريف ديال المتتاليه راه هي يو ان زائد 1. اذا يو ان زائد 1 راها كبر من 3 مهما تكون. هنا نقدروا نزيدوا مهما يكون ان تنتمي لان. اذا راه عندي بي ان زائد 1 محققه. اذا كخاتمه يمكن لي نقول بان بي ان راها محققه، يعني راه عندي مهما تكون ان تنتمي لان راه يو ان اكبر قطعا من 3. غندوزو للشكل الثاني. مثال في الشكل الثاني. المثال في الشكل الثاني هي غناخذوا هذا ليكن في ان متتاليه العدديه المعرفه بما يلي: الحد الاول، الحد الثاني كما قلنا، وعلاقه ما بين 3 ديال الحدود متتابعين في ان ناقص 1 وفي ان وفي ان زائد 1. اذا عندي هكا معرفه المتتاليه ديالي. غنشوفوا شنو مطلوب. قالك الحساب ديال في 2 و في 3. قلنا الا بغينا نلقاو في 2 راه خصنا نرجعوا لهادو اللي معرفين عندي، وإلا بغيت نحسب حدود اخرى نقدر اما نرجع لهادو اما نرجع لهذاك الشيء تنحسب. اذا حنا غنحسبوا بعدا في 2 دونك في 2 في 2. اذا في 2 شكون هي في 2؟ راه هي في 1 زائد 1. 1 زائد 1 هي 2. اذا فين ما كانت ان غنبلاصيها بواحد، هي تعطيني 2 في 1 زائد 3 في 1 ناقص 1 هي 0. اذا غتجيني هي 2 في 1 زائد 3 في 0. في 1 هي 3، اذا 2 في 3 زائد 3 في 1 اللي هي 6 زائد 3 راه هي 9. اذا في 2 هي 9. في 3 عاوتاني في 3 الا مشيت لديك العلاقه اللي عندي ديال في ان زائد 1
3 راه هي 2 زائد 1. إذا فين ما كانت n نعوضها بجوج، غتجيني هنا في جوج وهنا 2 ناقص 1 هي 1. إذا غتجيني 2 في 2 زائد 3 في 1. إذا في 3 هي 2 في 2 زائد 3 في 1. في 2 حنا حسبناها، حنا دابا رجعنا لواحد الحد محسوب. دونك إذا هي 2 في 2 زائد 3 في 1 اللي هو معرف من التعريف ديال المتتالية، خديناه من التعريف، وهذاك خديناه من داكشي اللي حسبنا، هذا محسوب وهذا من التعريف. إذا هي تعطيني 2 في 9 زائد 3 في 3. إذا في 3 راه هي 27. قال لك السؤال الثاني بين أنه مهما يكون n تنتمي ل n في n تتساوي 3 أس n. إذا قلنا إلا انطلقنا من واحد العبارة واضحة ديال اش بغينا نبينو، هذا كيسهل عنا البرهان بالترجع، لأننا غنعتمدو برهان بالترجع باش نجاوبو على هذا السؤال. إذا عندنا غنقولو بأننا سنبين بالترجع هذه الخاصية هذه Pn اللي هي مهما تكون n تنتمي ل n في n تتساوي 3 أس n. كنبدا نتحقق من هذه الخاصية فاش بالنسبة للحد الأول والثاني. غنشوف بالنسبة للحد الأول في صفر راه هي 1 و1 راه هي 3 أس صفر. إذا بي صفر راها محققة. غنشوفو عاوتاني في ان راه هي 3 على حساب التعريف، 3 راه هي 3 أس 1. إذا بي ان راه محققة عندي. غندوز دابا الأساس اللي غنفترض بأن بي ان، وهذا تيتسمى بالفرنسية لا ريكورونس دوبل، بالعربية تنظن ترجع المضاعف، لا أدري، بالفرنسية تيتسمى ريكورونس دوبل. إذا هنايا كنفترض بأن بي ان ناقص 1 و بي ان محققين، وكيخصني نبين بأن بي ان زائد 1 حتى هي محققة. إذا بي ان ناقص 1 محققة. علاش هذيك العبارة في الأول كتكون مهمة تكون مكتوبة عندي مزيان؟ علاش؟ لأن إلا قلت بي ان ناقص 1 راه غير خصني غير ندير مهما يكون n تنتمي ل n في n ناقص 1 تساوي 3 أس n ناقص 1. بغيت مثلا بي ان زائد 1 غنقول مهما يكون n تنتمي ل n في n زائد 1 تساوي 3 أس n زائد 1. إذا العبارة ديالي محطوطة بشكل جيد كنرجع ليها دايما. أي حاجة بغيتها كنجي لهاد العبارة وكنكتبها بطريقة سهلة. إذا عندي هنايا قلنا بأن لقينا شنو قلنا غنفترضوا هاد بي ان ناقص 1 و بي ان محققين، ونبينوا بي ان بلس 1 بأنها هي محققة. غنشوفوا بي ان ناقص 1 محققين أو صحاح، تنقولوا صحيح لأن فغي هي صحيح. إذا عندنا بي ان ناقص 1 صحيحة. اش كتعني لنا؟ بأن في ان ناقص 1 تتساوي 3 أس ان ناقص 1. هذه بالنسبة مهما تكون n تنتمي ل n، يعني بالنسبة ل n أكبر أو يساوي 0. وعندي بي ان هي صحيحة. إذا في ان راه كتساوي 3 أس n بالنسبة ل n أكبر أو يساوي 0. وتنعرف على حساب العلاقة اللي معطية لي في التعريف في ان بلس 1 راه هي 2 في ان بلس 3 في ان ناقص 1. كنعوض في ان بالقيمة ديالها ها هي، و في ان موان 1 بالقيمة ديالها. إذا غتجيني 2 في 3 أس n زائد 3 في 3 أس n موان 1. 3 راه هي 3 أس 1. إذا غنجمع ليه هادو 1 زائد n ناقص 1 راه هي n. وهنايا غتجيني 2 في 3 أس n زائد 3 أس n.
غنعمل بثلاثة أس ان، تجيني 3 أس ان عامل لي 2 زائد 1، إذا هي 3. دونك إذا 3 أس ان في 3 اللي هي 3 أس 1، إذا غنجمع هي ان زائد 1. إذا 3 أس ان زائد 1، و 3 أس ان زائد 1 راه هي في ان زائد 1. إذا في ان زائد 1 تتساوي 3 أس ان زائد 1 بالنسبة الان أكبر أو يساوي صفر. إذا بي ان زائد 1 راها صحيحة، راها محققة. إذا كختام كنقولوا بأن بي ان زائد 1 راها محققة، راها صحيحة، وبالتالي بي ان راها حتى هي صحيحة. و بي ان راه هي مهما يكون ان تنتمي لان، راه في ان تتساوي 3 أس ان. وحنا قلنا انطلقنا من هذا الافتراض بي ان ناقص 1 و بي ان راهم صحاح. فاش نقول فاش تكون عندي و اللي هي و، فاش تكون عندي واحد الخاصية وزائد واحد الخاصية صحاح، راه خص هذه تكون صحيحة وهذه تكون صحيحة باش هذه كاملة تكون صحيحة. إذا راه هذه صحيحة وهذه صحيحة، وبالتالي بي ان حنا علاش كنقلبوا بي ان راها صحيحة، وبالتالي بي ان راها صحيحة. وبحال اللي عندنا وحنا عندنا هذه عندنا بحال كاع نيت هذا الاستلزام، عندنا بي ان ناقص 1 اي و بي ان بحال اللي قلتي تستلزم بي ان بلس 1. هذه لقيناها صحيحة وهذه صحيحة وهذه صحيحة، واللي تيهمنا حنايا الختام نقولوا بان بي ان راها صحيحة. بما ان بي ان زائد 1 لقيناها صحيحة، راه حتى هذه صحيحة. إلى الملتقى.